अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं अपने वीलॉग में आपको बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ। 4 अप्रैल को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती मर्डर किया गया। अदालती मर्डर जब किया गया, उसमें क्या-क्या अवामिल शामिल थे? जनरल ज़िया-उल हक़ से आखिरी मुलाकात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्या हुई और किस जगह पे हुई? उस वक़्त जहाँ पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़िया-उल हक़ मिल रहे थे, उस वक़्त वहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के मौजूद थे। वो डिप्टी कमिश्नर का नाम क्या था? वो डिप्टी कमिश्नर इस वक़्त किस आईनी ओहदे पे बैठे आला शख्सियत के सुसर थे? ये बताऊँगा। और ये क्या वजूहात बनी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ 4 अप्रैल 1979 शायद। तो 1979 में हुआ ये कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को नज़रबंद कर दिया गया रावलपिंडी में। उस वक़्त वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे सईद मेहंदी, जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। सईद मेहंदी जो हैं वो नवाज़ शरीफ के बड़े करीब रह चुके हैं। नवाज़ शरीफ जब जिलावतन हुए तो उन्होंने जनरल बाजवा के ज़रिए जो है अपनी पार्टी बदल ली और वो पीटीआई में इमरान खान की पार्टी में शामिल हो गए। उस वक़्त जब वो इमरान खान की पार्टी में शामिल हो गए, जनरल बाजवा जो हैं वो उनके सूलतकार थे सईद मेहंदी के। सारी उम्र सईद मेहंदी नवाज़ शरीफ के वफ़ादार रहे हैं, पर अब उन्होंने अपनी वफ़ादारी चेंज कर ली। ज़ाहिर-सी बात है, ब्यूरोक्रेट थे, उनका मतलब था कि जब मतलब निकल गया और नवाज़ शरीफ जलावतन हो गए तो आने वाले चढ़ते सूरज को सलाम करना चाहिए। तो उन्होंने अपना मनसब चुन लिया, हालाँकि बहुत आला और वफ़ादार और आला-आला इख़्लाक़ियात, रवायात के ब्यूरोक्रेट जो हैं इस पाकिस्तान, इस पंजाब में मौजूद हैं, जो अपनी ना वफ़ादारी किसी के साथ करते हैं। अगर वफ़ादारी किसी के साथ कर लें, तो फिर वो उससे टस से मस नहीं होते, जितना मर्ज़ी नुकसान हो। जो जिनकी मिसालें भी मौजूद हैं, अभी मैं उधर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर बात डी-ट्रैक हो जाएगी। अच्छा, सईद मेहंदी ने पीटीआई जॉइन कर ली। जब पीटीआई जॉइन कर ली, तो उस ट्रांस में इमरान खान ने उनके दामाद राजा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदे से नवाज दिया। जब चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा राजा सिकंदर सुल्तान को मिल गया, तो ये राजा सिकंदर सुल्तान को एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने पोस्ट आउट किया था। ये नवाज शरीफ ने नहीं किया था। अच्छा, जब ये हो गया, ये इमरान खान से गलती हुई थी, भयानक गलती हुई थी। अच्छा, जब वो पोस्ट आउट हो गए तो उसके बाद दूसरा वाक़या क्या हुआ? दूसरा वाक़या ये हुआ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, मैं अब माज़ी में चला जाता हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को नज़रबंद किया गया रावलपिंडी में। रावलपिंडी में वो नज़रबंद थे, तो वो अचानक एक दिन नज़रबंदी का अपनी तोड़ के तो वहाँ से निकले और आर्मी चीफ़ के घर चले गए रावलपिंडी में। रावलपिंडी में जब आर्मी चीफ़ के घर पहुँचे, तो मुतलका इंतज़ामिया को इत्तला की गई। सईद मेहंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अपनी याददाश्त में बताते हैं कि मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर फ़ौरन वहाँ पहुँचा, मुतलका एसी, मुतलका एसपी और सारे लोग वहाँ पहुँचे। अब हम भुट्टो साहब के दबदबे की वजह से उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे, पर उनसे फासले पे हम खड़े थे। अब भुट्टो साहब उधर अब्यूज़ कर रहे थे, वो जो आर्मी के ऑफिसर्स खड़े थे, उन्हें बता रहे थे कि अब्यूज़ से मुराद ये कि उन्हें बुरा भला कह रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि आप जो है उसको बुलवाएँ आर्मी चीफ़ को, मैंने उससे मिलना है। इसी दौरान आर्मी हाउस से जीएचक्यू जनरल ज़िया-उल हक़ से रब्ता किया गया। जनरल ज़िया-उल हक़ को ये इत्तला की गई कि कायदे-ए-माम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं आर्मी चीफ़ हाउस तशरीफ़ लाए हुए हैं और ये सूरत-ए-हाल है। ज़िया-उल हक़ ने भी बड़ा न्याज़बंदी का सबूत दिया और उन्होंने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए, उन्हें अंदर मेहमान खाने में बिठाएँ और मैं आ रहा हूँ। जीएचक्यू से ज़िया-उल हक़ निकले और वापस आर्मी चीफ़ हाउस पहुँच गए। आर्मी चीफ़ हाउस जब पहुँचे तो ड्राइंग रूम में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा सईद मेहंदी कहते हैं मैं भी मौजूद था। सईद मेहंदी भी मौजूद थे, जनरल ज़िया-उल हक़ आ गए। अब सईद मेहंदी कहते हैं कि मैं डर गया कि जनरल ज़िया-उल हक़ जो हैं वो मुझे डाँट-डपट करेंगे, पर उस वक़्त उन्होंने कोई डाँट-डपट ना की और उन्होंने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आप कैसे हैं, क्या हाल-चाल है? मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े सख्त लहजे में उन्हें बताया कि आर्टिकल 6 जो है वो मैं तुम्हारे पे लागू करूँगा, तुमने जो हरकत की है वो अच्छी नहीं की और आर्टिकल 6 की सज़ाए मौत है और तुम्हें बीच चौराहे में हैंग करूँगा। जनरल ज़िया-उल हक़ ने बड़ा खंदा पेशानी से उनकी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये बात सुनी और उनसे चाय कॉफ़ी का पूछते रहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया।
جب ذوالفقار علی بھٹو واپس جانے لگے سعید مہندی کہتے ہیں تو جنرل ضیاء الحق انہیں باہر تک چھوڑنے آئے گاڑی تک، اور گاڑی کا دروازہ خود کھولا تو گاڑی میں ساری انتظامیہ کھڑی تھی، ضیاء الحق کے ایم ایس بھی کھڑے تھے، ڈی سی بھی کھڑے تھے، اور تمام مطلب ان کا سٹاف بھی کھڑا تھا، اور سول انتظامیہ بھی کھڑی تھی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ضیاء، میں اپنے بوٹوں کے لیسز سے تمہاری مونچھیں باندھ کے تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ جنرل ضیاء الحق کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، انہوں نے فوراً اپنا رومال نکالا اور ماتھا صاف کرنے لگے، ان کے ہاتھ سے رومال گر گیا۔ ایک دفعہ رومال ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ سے گرا تھا تو آرمی چیف اپوائنٹ ہونے سے پہلے تو جنرل ضیاء الحق نے جھک کے اٹھا کے ذوالفقار علی بھٹو کو رومال دیا تھا۔ تو یہ جب رومال جنرل ضیاء الحق کے ہاتھ سے گرا تو ان کے ایم ایس ڈی سی نے نہیں اٹھا کے دیا، یہ سعید مہندی نے ان زمین سے اٹھا کے جنرل ضیاء الحق کو پیش کیا۔ اور سعید مہندی کے اس کے بعد کے بیان یہ ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے لیے اس وقت بڑی ہی امبیرسنگ صورتحال تھی، بڑی ہی پریشانی کی صورتحال تھی جب ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی محفل میں بڑے بیچ سڑک پہ یہ کہہ دیا، تو ذوالفقار علی بھٹو کے یہ الفاظ کہنے کے بعد جنرل ضیاء الحق کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی تھی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ عالمی سارا پروپیگنڈا ہے، پر میں آخری ملاقات آپ کو سنا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء الحق کے درمیان آخری ملاقات کیا ہوئی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوٹا ریسٹ ہاؤس میں ذوالفقار علی بھٹو کو ٹرانسفر کر دیا گیا، وہاں پہ سعید مہندی اور بریگیڈیئر اور فلاں 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 بے نظیر کوٹا میں بے نظیر اور ان محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو جو ہے وہ نظر بند کیا گیا تھا۔ وہاں پہ وہ پوچھنے گئے تو بے نظیر نے اس وقت کیا گفتگو کی سعید مہندی سے، وہ زبان زد عام ہے، انہوں نے مطلب ڈانٹا اس کو، بریگیڈیئر صاحب ایک تھے ان کو اور سعید مہندی کو، سعید مہندی کی وہ بھی آپ بیتی آپ نے سن رکھی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں جا سکتے ہیں اور آپ کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے قائد عوام کو ہینگ کر دیا ہے۔ مقصد یہ کہ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ آخری اس میں پہنچے، آخری سزا کے طور پہ جو ہوا ان کے ساتھ اس پہ پہنچے، اور اس طرح ایک عوامی لیڈر اور ایک من پسند عوامی لیڈر اور ملکی مفاد کے لیے جو بہت درد دل رکھتے تھے، ان کی جو ہے ہلاکت کا باعث، ان کی شہادت کا باعث، ان کی موت کا باعث جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق بنے۔ اور فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ انہوں نے پھر 11 سال پاکستان پہ حکومت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر کنٹینیو کر جاتے، اور وہ اپنے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ارادے یا اپنی انسائڈر یا اپنی تھنکنگ جنرل ضیاء سے شیئر نہ کرتے تو شاید وہ آج اس دنیا میں ہوتے۔ یہ بہرحال اللہ کو پتہ ہے، اور یہ عالمی سازش تھی ایک، میں سمجھتا ہوں۔ میں ایک ویسے بات بتا رہا ہوں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی تحمل سے کام لینا چاہیے، اور نواز شریف کو اتنا اگریسو اور باعث نہیں ہونا چاہیے، نواز شریف کو سپریم کورٹ سے اس طرح نہیں ٹکرانا چاہیے کہ شہباز شریف کو بھی نااہل کروا لیں اور مریم نواز کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیں، اور شہباز شریف اگر نااہل ہو گئے تو یہ اگر اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ اسحاق ڈار اگر وزیر اعظم بنیں گے تو ڈالر واقعی 500 پہ چلا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔